Okay, what's up mga kusina? Automatic na luto na dayon. Mga itong lunch karon guys, pork stick with batong and onion. Matik na. Guys, serve na to guys. Tapos kagami na to. Beef na guys, beef with corn. Matik na. Serve na to guys. Tapos tabaw na to guys, manok na lang. Matik na. Thank you for watching. Kusina ni Glenn. Matik na guys. Okay, matik na. Muna itong dinner ko na guys. Isda. Tapos pork ta. Barbecue. Matik na. Tampon mo yun. Boil na to. Matik na. Dito na itong isda. Ito na ako. Matik na. Tapos na tayo patatas. For side dish. Okay, matik na guys. Ribs na to. Matik na guys na itong ribs. So, ito nang ikutin sa barbecue sauce. Open na ito ni karon for 15 minutes to 20 minutes. Matik na for browning. Okay, matik na guys. Itong sa isda, mangga. Si tapato, matik na. Fried fish with sweet sauce. Okay, so matik na guys. Ano po itong mangga na eh. Paborito na ba yan? Mangga. Okay guys, ito na pork ribs na to. Barbecue, matik na. Tatas na to, ito na po. Ready to serve. Matik na guys, thank you for watching. Kusina natin. Matik na guys, serve na to. Mga itong dinner yun. Tapos sabaw na to, manok matik na.